आं tabuk Kajar Autonomous District Council ni Lerni Session ni Tini salni ni sal O salni Pula beram ni Pandani Samungutang Jamil Zakat Tini ni Pula Samungutang ka Question and answers awat Prashna uttar porbo Shumung tai Firokmung Ang joto member sokmung Sinirani muchungo Bongka Joto ni yagano Oro Kini business list tongo Bobo Kini honorable executive member Bobo question ni answer denai reply denai abo mention khajak tongo angkai antabo tinini puya question khainai hisabe borom ganang adong Bimol Kanti Chakmano Bill question number Sanabagi Kobogo. Thank you, sir. Admitted question number 14. Borong Ganang Chairman Jeng Di Pramotha EDC Hapungo Paimani Yagulo Kok Borongno Khobui Chakma Mol Samhalam Kaiping Mahai Borong Kok Basa Sanskriti no Develop Kainan Bagai Jeng Isi meeting logo discussion Kailekha They Kok Borong Development ni Kacha Committee Bukhalakha They will financial job opportunity prasani kok program develop kainan bagai jeng sartharnai hambai. Respected Chairman sir, any supplementary unke state government ni ICA department ni taraf theke khabar and others minority language ni bagai magazine newspaper bole to sarkari hisabe bole ke adisi bole to Borong Ganang Chairman the MDC ni kok pirok mong je state level ni high kok borong ni the others minority language ni development ni bijab sanana ni bagai EDC berhai ni tabau one choi tongo bijab sanana ni bagai order ojak tongo they will minority community ni language problem berjeng one shot nai financial tabuk sejora sini EDC hapang by zonal te sub-zonal level of election khainani bagai one shot jaya khor tamni ke zonal sub-zonal level of list committee khainani bagai coordination kori haipana jeng EDC list committee election khainani bagai election commission no jeng chithi rokha Madam Chairman sir, any supplement unke amno sa samari ga abo paragraph 3 1e establishment of village committee oro koi dhape ongnai boto khamotale addition yaro sungke mai out of ADC area sungke nuko matamaro gram panchayat village level gram panchayat ब्लॉक पंचायत समिति जिला स्तर जिला पंचायत समिति में जिला परिषद बोले के दो कारण उनके वो बार बार विभिन्न कमीशन
सेंट्रलनि विभिन्न कमिशन और प्रश्न केउ जे बुकटा स्टेट ब्रेक पंचायत सिस्टेम अवतो काजे आईनी कगुन के थाबु जे एडीसी एरिया ब्लक पर्याये उनके चिने अनेक किछु असुविधा तम जेमन ब्लक पर्याये मिनिमाम 5टा विलेज कमिटी उनके एक ब्लक एडवाइजरी कमिटी उन्मायो किंतु 5टानि तला उनके और ब्लक एडवाइजरी कमिटी करे काजी बोधे जुबराज नगर आरडी ब्लक 3टा विलेज कमिटी तम कोलासरा आरडी ब्लक एक विलेज कमिटी तम पानीसागर 3टा और कोनो बीएससी ब्लक एडवाइजरी कमिटी करे बनी बाबू ब्रनी दायित्व ब्रनी गार्जियन खेल करे स्टेट करे एडीसी करे काजी और 7टा एडीसी विलेज कमिटी হয়ে একটা সাব জোনাল তম নগাঁও সাব জোনাল কাজে সাব জোনালে যদি উনকে বা একটা চিনি সেকশন মাতাম প্রশাসনিক সুবিধা অবতং নাই ঠিক বলেকে ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট গৌরনগর আরডি ব্লক 3টা विलेज कमिटी चंद्रपुर आरडी ब्लक 4टा विलेज कमिटी अबकेबु नॉर्थ जोन वेस्ट जोन और नगरतला ओनली 4 विलेज कमिटी डुगली 3 नौचर 4 बसनगर 3 नौटकेबु 14टा विलेज कमिटी एडीसी उनको स्टेट में गार्जियन करे और ठीक वेस्टबो 14टा बोले के साउथ भरे के कुआंबाड़ी बड़चंद्रनगर राजनगर और 5टा तम काजी और टोटल 33 नंबर विलेज कमिटी दोनों गार्जियन करे कारण उनके और वीडियो के माध्यम उनके पंचायत समिति बड़ो दायित्व करे कारण उनके ब्रत आउट ऑफ एडीसी एरिया नि भूत पाए और इलेक्टेड उन्हीं पंचायत समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो मेंबर हूँ काजल प्रति बाबू प्रभाव छनाय मनी बाबू से একটা কত 15 finance commission empowering local bodies नो जे finance commission chapter 5 पेज नंबर 47 जे finance commission report 15 finance commission report for quarter year 2020-21 15 finance commission और कमिशनर कोनो पाप उल्लेख करे जे और शाखा चुन ग्राम का 5th schedule by 6th schedule ना चुन finance commission रांग दिनाय अब बाइने प्रश्न उनके finance commission ब्रेकर रांग दितो आउट ऑफ एडीसी एरिया पीआरआई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मुताबिक ब्लॉके ग्राम पंचायत में तो 75% থেকে 85% दोनों राग दी तो 15% to 25% पंचायत समिति हो 5% उनके माननीय सदस्य আপনি সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন করুন আচ্ছা আমি প্রশ্ন পাইলাম জাস্ট वो উল্লেখ করে নাও 5% उनके जिला पंचायत समिति বা जिला परिषद जोन एडीसी ब्रैके माइको विलेज कमिटी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी तृतीय एडीसी वो उनका विलेज कमिटी इक्विवेलेंट टू ग्राम पंचायत बीएससी इक्विवेलेंट टू पंचायत समिति जिला परिषद जिला पंचायत समिति इक्विवेलेंट टू तृतीय एडीसी उनका काजी आईन प्रश्न उनके बनीबाबू जेहेतु क्षमतातम पैराग्राफ 3(1)(e) एस्टाब्लिशमेंट ऑफ विलेज कमिटी और कयस्तरीय নাই स्टेटो যদি 3টা সংখ্যা সম্পত্তি 3টা আজকে ভাইও 3টা সংখ্যা চিনি সাব জোনাল নাই কাজে আইনি প্রশ্ন সংখ্যা অবচিনি সুযোগতম অবচিনি পাওয়ারতম পাওয়ার উন্নত করেও বুঝতে কারণে কেমন নাই ঠিক আছে আপনি বসুন हामबाय बरम गोनां एमडीसी बरम गोनां चेयरमैन
एकदम बांखा 3 tier पंचायत 6 schedule applicable या ताबक सुजरा block by जे जिने ADC village ना interface खाई तो मनी अब सारा निथांग के 6 schedule ने आयन ने मुताबिक violence खाई तो जागु ताबक question निके हम हाई जंग 3 tier पंचायत खायो ने एक मौत तमाके ताबक सुजरा zonal level sub zonal level जे village committee no tuidul tamani abo block by high na high interface khai tolawa tongno jang mane omono jeng yauna ni bagai jeng wan sobai tongo tani ke block angkha state ni mechanism block by chanan thangke sik sidulo panchayat no chalokna ni provision se kare jai ho tabok jeng 3 tier panchayat ni ko ka khaba jeng buskan go ek mot tongo wan sobai ne ambai